पिंक सिटी जयपुर में लगातार हो रही बारिश के चलते देर रात एक हवेली नुमा मकान का हिस्सा गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 33 साल के युवक और उनकी 6 साल की बेटी है। हादसे में 5 लोग घायल भी हैं। इसमें से एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। यह हादसा देर रात सुभाष चौक के पास हुआ। यहाँ पर 4 मंजिला एक हवेली नुमा मकान था जो कई हिस्सों में था। इसमें मकान मालिक के साथ साथ तमाम किराएदार भी रहते थे। देर रात अचानक एक तेज धमाका हुआ और उसके बाद आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो हवेली नुमा मकान था उसका ये हिस्सा गिर गया। उसमें एक पूरा परिवार रहता था। परिवार में जो प्रभात नाम के शख्स थे जिनकी उम्र करीब 33-34 साल थी, उनकी मौत हो गई है। 6 साल की उनकी बेटी जिसका नाम पीहू था, उसकी मौत हो गई है। प्रभात की पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें एसएमएस अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही यहां पर जिला प्रशासन के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई थी। रात भर रेस्क्यू किया गया और जो 4 लोग पहले जो है बचाए जा सके, उन्हें तो जो है उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। लेकिन जो 3 लोगों को सुबह निकाला गया उनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि तीसरे की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये बहुत पुरानी जो है वो हवेली नुमा मकान था, जर्जर स्थिति में था और दावा ये किया जा रहा है, जानकारी ये दी जा रही है कि नगर निगम ने पहले ही इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया था। जर्जर घोषित करने के साथ साथ इसे नोटिस भी इशू किया गया था और इस वक्त हम उसी मकान के पिछले हिस्से में हैं जहां का हिस्सा गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये चूने और मिट्टी से बना हुआ पूरा जो है पुराना मकान है और काफी जर्जर स्थिति में था। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्या नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? क्या नोटिस जारी करने के बाद नगर निगम की जो जिम्मेदारी है वो खत्म हो गई थी? मैं रात को 12:30-1 बजे करीब खाना खा रहा था, तब आवाज आई जैसे धमाका होता है। तो एक टाइम तो ऐसा लगा कि बगल में या तो कोई चद्दर टीन शेड गिरी है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ है। बाहर जब निकल के देखा तो लोग छतों पे आ चुके थे उस टाइम। तो पीछे ये लास्ट में गली में कॉर्नर में जाके ये जो मकान है ये काफ़ी दब जाता है गली में। अगर अब वो महिला जो थी गिरी हुई, अगर उसके आवाज़ नहीं आती तो सुबह तक किसी को नहीं पता चलता कि हुआ क्या है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद में मैं नीचे गया, गली में जाके उसको निकाला। पीछे पिताजी आ गए, 1-2 लोग और जुड़ गए फिर साथ में। अगर नगर निगम सक्रिय होता, घरों को खाली करा दिया गया होता, इस बिल्डिंग को भी खाली करा दिया गया होता, तो शायद आज 2 लोगों की जिंदगी नहीं गई होती। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर। 26/11 आतंक फिरे एलो मुम्बाइয়ে। लश्करे जिहादी नामे একটি অপরিচিত জঙ্গি সংগঠনের নাম করে নাশকতার হুমকি ফোন এলো মুম্বাই পুলিশের কাছে। মুম্বাই জুড়ে আঁটোসাঁটো করা হলো নিরাপত্তা। 400 কেজি বিস্ফোরক, 14 জন জঙ্গি, 34টি গাড়িতে ভাগে ভাগে রাখা RDX। বিস্ফোরণ ঘটলে মৃত্যু হতে পারে 1 কোটি মানুষের। মুম্বাই পুলিশের কাছে এলো এমনই ঘুম কেড়ে নেওয়া ফোন কল। আর এই হুমকি ফোনের জেরে বহু মুম্বাইকারের চোখের সামনে ভেসে উঠছে প্রায় 32 বছর আগে ব্ল্যাক ফ্রাইডের সেই ভয়ঙ্কর দিন 1993 সালের 12ই মার্চ। মুম্বাই শহরের 13টি জায়গায় পরপর ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ঘটে। সেই সিরিয়াল বিস্ফোরণে নিহত হন 257 জন, আহত 713 জন। সবে শেষ হয়েছে গণেশ চতুর্থী। এখনো উৎসবের মেজাজে রয়েছে গোটা মুম্বাই। গণেশ বিসর্জনে অংশ নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। মুম্বাই পুলিশ সূত্রে খবর, এরই মধ্যে অনন্ত চতুর্দশীর দিন নাশকতার হুমকি দিয়ে পুলিশের কাছে একটি ফোন কল আসে। লস্করে জিহাদি নামের একটি অপরিচিত জঙ্গি সংগঠনের নামে হুমকি দেওয়া হয়। দাবি করা হয় 14 জন জঙ্গি ভারতে ঢুকে পড়েছে। তাদের কাছে মোট 400 কেজি RDX আছে। বিস্ফোরণ ঘটাতে এই বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক ব্যবহার করা হবে। বিস্ফোরণ ঘটলে তা 1 কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে এও বলা হয় যে মোট 34টি গাড়িতে ভাগে ভাগে এই বিস্ফোরক রেখে দেওয়া হয়েছে। এরপরই মুম্বাই জুড়ে জারি করা হয় হাই অ্যালার্ট। শহরের বিভিন্ন বড় পার্কিং, বেসমেন্টে তন্ন করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। কোথাও কিছুই উদ্ধার হয়নি। পুলিশের অনুমান এই হুমকি ফোন সম্ভবত ভুয়ো, কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে সব দিক খতিয়ে দেখছে মুম্বাই পুলিশ। এবিপি আনন্দ। দেবীপক্ষ শুরুর আগে আরও 2টি রুটে চালু হয়ে গেল এসি লোকাল। মেন লাইনে শিয়ালদা রানাঘাট এসি লোকাল পরিষেবা শুরু হয়েছে আগেই। এবার বনগাঁ শাখাও পেল নিজস্ব এসি লোকাল। নতুন রুট শিয়ালদা থেকে বনগাঁ হয়ে রানাঘাট। শিয়ালদা কৃষ্ণনগর এসি লোকালও চালু হলো এদিন। ভাদ্রের ভ্যাপসা গরমের মধ্যে ঠান্ডা ঠান্ডা কুল জার্নি, তাও কিনা আবার বনগাঁ শাখায়।
যে লাইনে ট্রেন সফর মানেই দুর্বিষহ ভিড়ের চাপ ঠেলে যাতায়াত, সেখানেই এবার রেল পরিষেবায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। দেবীপক্ষ শুরুর আগেই আরো দুটি রুটে চালু হয়ে গেল এসি লোকাল। এবার শিয়ালদা থেকে বনগাঁ হয়ে রানাঘাট পর্যন্ত পৌঁছানো যাবে এসি লোকালে। শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত মিলবে এসি লোকাল পরিষেবা। এবার বনগাঁ শাখা পাচ্ছে নিজস্ব লোকাল এসি ট্রেন। আজকেই শুরু হয়েছে যাত্রা রানাঘাট থেকে বনগাঁ হয়ে শিয়ালদা। প্রথম যাত্রায় সওয়ার হয়েছেন অনেক মানুষ, তারা রয়েছেন তাদের মধ্যে একটা উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এটা তো খুব ভালোই লাগছে, এই গরমের মধ্যে এই এসি ট্রেনে যাওয়াতে খুবই ভালো লাগছে। বেটার রিল্যাক্সেবল জার্নি। বনগাঁ লোকালে তো এটা ভাবাই যায় না যে কোনোদিন এসি ট্রেন চালু হবে। বনগাঁ শাখার ক্ষেত্রে সকাল 7:11 রানাঘাট থেকে এসি লোকাল ছাড়বে। এরপর সকাল 7:52 সেটি পৌঁছবে বনগাঁ স্টেশনে, আর তারপর 9:37 ট্রেনটি পৌঁছবে শিয়ালদা স্টেশনে। আবার সন্ধে 6:14 শিয়ালদা থেকে ছেড়ে এসি লোকাল রাত 8:04 বনগাঁ এবং তারপর 8:41 রানাঘাটে পৌঁছবে। এই ধরনের ট্রেন থাকলে আমরা মানে বাচ্চা নিয়ে যখন যাই বাইরে তখন মানে কমফোর্টেবল হয়, বেশ আরামে যাওয়া যায়। লোকাল ট্রেনগুলোতে এতটাই ভিড় হয়, অনেক সময় সিটও পাওয়া যায় না, ঠিকমতো বসে যাওয়া যায় না। এটা সুবিধা, মানে এটা সাধারণ মানুষের পক্ষেও সুবিধা অনেকটাই। শিয়ালদা কৃষ্ণনগর রুটেও এসি লোকাল পরিষেবা চালু হয়েছে এদিন। সকাল 9:48 শিয়ালদা থেকে এসি লোকাল ছাড়বে, কৃষ্ণনগরে পৌঁছবে বেলা 12:07। অন্যদিকে দুপুর 1:30 কৃষ্ণনগর থেকে এসি লোকালটি ছেড়ে দুপুর 3:40 এসে পৌঁছবে শিয়ালদায়। रानाघाट से बनगांव, बनगांव से सियालदा जो है उसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया है। फीडबैक हमें मिला है कि लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है। लोग पूरी तरीके से कंफर्ट है उनको कि ये हमारी सुविधा है और दे आर रेडी टू पे। बस फैसिलिटी उनको हम प्रोवाइड करें। মেন লাইনে শিয়ালদা রানাঘাট এসি লোকাল পরিষেবা চালু হচ্ছে আগেই। এই নিয়ে মোট 3টি রুটে এসি লোকাল পরিষেবা চালু হলো। রানাঘাট শিয়ালদা যেটা চলছিল তা বাণিজ্যিকভাবে বিপুল সফল হয়েছে। আমরা আনন্দিত যে প্রচুর লোক রোজ সেই ট্রেনে যাতায়াত করছেন। সময়ের দাবি মেনে বনগাঁ লাইনেও এবার ট্রেন চালু হলো। লোকজনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় বলে দিচ্ছে তারা কতটা রোমাঞ্চিত এবং আনন্দিত। ভবিষ্যতে আরও ট্রেন চলবে, এই ট্রেনও বাণিজ্য সফল হবে আমরা আশা রাখি। রেলের তরফে জানানো হয়েছে বনগাঁ শাখার ক্ষেত্রে শিয়ালদা থেকে বিধাননগর ও দমদম জংশনের ভাড়া 35 টাকা, শিয়ালদা থেকে বনগাঁর ভাড়া 120 টাকা, শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত এসি লোকালে যেতে লাগবে 150 টাকা। অন্যদিকে শিয়ালদা কৃষ্ণনগর রুটে শিয়ালদা থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত এসি লোকালের ভাড়া 60 টাকা, শিয়ালদা থেকে নৈহাটি পর্যন্ত ভাড়া 90 টাকা, শিয়ালদা থেকে রানাঘাট পর্যন্ত যেতে 120 টাকা, আর শিয়ালদা থেকে কৃষ্ণনগর সিটি জংশন পর্যন্ত যেতে লাগবে 140 টাকা। অরিত্রিক ভট্টাচার্য রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ, কলকাতা।